Ko family ya gulo BJP ni bana roman ya gulo nini bekati bahake matong o atulis korum sarawo BJP ni besu jote fankarang ni baset ni mani एक्चुअली बेलेखेनो हामबाय न रनो न्यूज मीडिया रखने असंख्य धन्यवाद न्यूज मीडिया देरके दिनियाव जागाव जों नायनायखा गोबांमा ताबुक जॉइनिंग पाइखे दु ताबुक मेन कक नाकै ताबुक बदल बर रक बेलेखेनो कुबुई तातालनो सिवो ताबुक आगिनि जुगिया ताबुक नाकै मॉडर्न जुगो नाकै ताबुक जतनो हाइलाइटिंग नि दंगो बबो कुबुई बबो ताताल आबो हाइलाइटिंग नि दंगो जों प्राय जरानो नुगो तिब्रामो था नि जॉइनिंग खाइके जतनो सयिं पुदो आजागा बरक 15 जन बाजारि 50 जन सापनो सयिंनि थाव किन्तु बीजेपी नि जॉइनिंग नाके बरक जेसुकमान बुरुं फाइदि आबो फेक जॉइनिंग छौ गां आबरनो सानानै मुसुंगो फेक जॉइनिंग फेक नि नरक साविनो तंग सावि दंथं बरक सानानै काम बरक सागराथों तामंके गुबुई ताताल बरक साविमनखा तिनि 48 करम सरनि हावा नरक नुखा बसकांनि सालो नुगनाय गुबुई सामुंबो नुगजागनाय एबं ताताल सामुंबो नुगजागनाय जे गुबुइनि सामुं दाङि दंनाय जे गुबुई बरक फाइ दंनाय तिनियाव जागाव तो जॉइनिंग जे फाइमानि नरक नुगुइनो दङ मिडियाव नरक नुगनाय तेबो मिडियानि बिसिंति नुगनाय आबो फेक दा ना रियेल दा आबो तो नुगनायनो तामखे बंने एकटा सामुं दङ बरक आ सामुं बरकनि खलाइथायबा बरक खलाइलाइथों आबो बंबागैनो याफारि रिनाय तामखे प्रोग्राम खामाने न जॉइनिंग प्रोग्राम बंने ताबुक समालोचना सारा ताइ कुनो करै उदेर समालोचना सारा আর কিছু কাজই নেই কারণ বরক ন বরক রমিনার গিমালিয়া উন্নয়নমূলক কাজ তো কখনো করতেই পারে না আমার গ্রামেও ওনারা গিয়েছিলেন কাইসা প্রোগ্রাম খাইলে মানে আজাগা বিনি বুকুক বাই যে অজামা বন গসুই ফেকে আংলে মুংসারি মেয়া তামুঙ্গাকে দফা সিমিনো সেন্টিমেন্ট শুধু সেন্টিমেন্টনি রাজনীতি বাই বরক मा थांजा गया सभा खालायनाय किन्तु अकबुक साके बो सभा खालायनाया सभा खालायनायनि बागै फान नांगौ सागो फाननि बागै इंगाके गोबां फान नांगौ डेभलपमेन्टनि सामुं नांगौ का आबो हायखैनो तिनि बरक हुइ तो मुक्तुरि थांगिया गाहामके बरक जॉइनिंग फैगांके बरक सानाय आर बंनि समालोचना सारा कोनो करै समालोचना सारा उदेर आर काज कोनो किच्छुই নেই শুধু তিপ্রাসা বললেই হয় না তিপ্রাসা বললেই হয় না তিপ্রাসাদের উন্নয়ন চাই তিপ্রাসাদের উন্নয়ন একমাত্র বিজেপি সরকারের দ্বারাই সম্ভব এবং বিজেপি সরকারই করে বরং নিতামও নাইনি দি তাবুক বাংলা বাই যদি ন কমেন্ট থেকে পোস্ট থেকে বা কক সাকাঙ্কে কক বরক নাইয়া দানছ মানে সমালোচনা পাস পাইয়া বংনি আর কক বড় বই সাকাঙ্কে তাও নों বাংলা রঙিয়া দানছ মানে সমালোচনা বং পাসে পাই ফেলাইयो কিন্তু যে জায়গাও তিপ্রা মথানি যে সাবানং नों বাংলা বাই দসই দং কক বড় বাই দসই দং বাসন তাম বাই দং আবো বন কোন আছে যাইয়া কিন্তু आं आ जागावनो खुशी बुझे इनि मियानि सालरगो बाहायनो उसगानि सालब जनजाति गौरव दिवसनि सालरगो बंनि सामुं गौरव दिवस ससं खालायमेन दिनो आं दिनियावबो किसा सानान मुसुमानि बिरसा मुंडानि साला दिनो बिरसा मुंडानि बरन नरिउइ के मुंडा बसंनि बिनाय सारिखौ नाय यदि कमेन्ट नंखनाय फेक अकाउंट फेक जॉइनिंग नि नंखनाय आबो बिसिनि कोनो आसे जाइया जिनि काम हमें है कुछ करना उन लोगों का काम है कहना उन लोगों का काम है सिर्फ कहना और हम लोग का काम है जाति के लिए त्रिपुरा के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ करना अबनो কক বসানো মুসুমনাই আমরা সবার স্বার্থে কাজ করব সবার উন্নয়নের স্বার্থে আমরা কাজ করব শুধু নিজের স্বার্থে কাজ করব না থানায় অনরক নাইনি আंक বিগত এডিসি ইলেকশনও जों निजेबो दफा हदानो थांनानै जों चाइटक लेखा किन्तु जत फान रहजागो जुनालतै साब जुनालतै जत थांगो आ जागाव जे अजामा आसुगै दंनाय रक गोबां मा जागावनो लुटि पुटि गोमावै थाङो आं थानाय रग आं बायथां तिप्रा मथा दं मजरा आं सामलकनो नायखा थामनो नायखा जे गरियानि रां एडिसि तै रहरजाखा जुनालतै साब जुनालतै खे प्रत्येक बिसियो 5000 टाका खे बागिरि दिमन अ 5000 टाका न पन्तसे थुमै चालायनि मुसुंगोंगा कै तेबो कतर तिप्रासनि डेभलपमेन्ट बरक आकिउनि दं आकक वाना जंनाय कक वान सुजंनाय कक 31 टा बिसिनि अ जागाव जे 31 टा बिसिनो प्रत्येक बिसियो 5000 टाका खे रांदि रहजाक माने आबो नेता पेतार लुटि पुटि चालायबाय आजराव गोबां बरक कक बांलायखा हायबनो लासिमु मानानो नै हामुगै तनिखा बसकान सालां ते कैसा कक सानानि मुसुंगो जे ताबुक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र जतनि बागै सामुं खलायमानो तिनि आं कक सानानि मुसुंगो द्रौपदी मुर्मु कायसा उ जे मुंडा बसंनाय कुलि बसंना जाति चिकन पन्त तिसा उइतुइ फैमान ओंखाय चिनि अ जागाव आं ते कैसा कक साना मुसुंगो गोबां मा बरक साव ताबु इमोशनाली त्रिपुराव ओंखाय तिब्रासनि मुख्यमंत्री नांगौ ने आन्दोलन ति सालाय आचे तिब्रासनि मुख्यमंत्री नांगौ ओंखाय साबरिनाय हिंसा गांगांखाय आंले साइमानो जदिनो सम्भव गांखाय बीजेपी नि द्वारा सम्भव नाय बीजेपी सारा केबोनि क्षमता करि त्रिपुराव तिब्रासन मुख्यमंत्री इंदि बर सामंजस्यता नायो नों तिनि इंखा नों सनि इंदि बसनि इंखा बसनि इंदि नि सावि मानो आर बीजेपी नि द्वारा कायसा सम्भव नाखाय इंदि मानो तांगि हिमालय सारा भारतनि
এক নাম্বার নাগরিক রাষ্ট্রপতি সে দ্রৌপদী মুর্মু রিউই মানুক নাকাই ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপ্রাসানো মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি তাঙ্গি রিমিয়াং নাইবা যদি চিনি ত্রিপ্রাসারক বিজেপি সরকার না হামজাদি এবং সামনে নাইতে সম্ভব দিফানো মানু আংলে আমার কোনো অলিক কল্পনা হিনি মিয়া অবশ্য সঠিক কল্পনা বিজেপির দ্বারা সম্ভব হতে পারে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুরের জাতি একদম নিম্নমানের জাতি একদম মানে অল্প সংখ্যার জাতি সেই দ্রৌপদী মুর্মুকে যদি ভারতের রাষ্ট্রপতি বানাতে পারে তাহলে বিজেপির দ্বারা সম্ভব হবে না এমন কিছু কল্পনা করতেই পারে না বিজেপির দ্বারাই একমাত্র সম্ভব ত্রিপুরা রাজ্য ও মুখ্যমন্ত্রী যদি নাখাই কুবনি পার্টি রিজনাল পার্টি আঞ্চলিক পার্টির যে সাহিত্যমণি আবু বাইয়া ন্যাশনাল পার্টি বিজেপি পার্টি সিমিনো সম্ভব খাই মানুষ আকক নানকাসারও তিনি বইরো যে সানেরক ফেক জয়নিং নি সানেরক সাউই তংথুম কিন্তু চীন জায়গাও জয়নিং মানে আবো রিয়েল জয়নিং এবং রিয়েল সামুং মানে ইমোশনাল বাই তং ইমোশনাল বাই অনেক দিন তংখা ইমোশনালি কিছু করা যায় না ইমোশনালি আমাদের মধ্যে আমাদের জাতিদেরকে একতরফা ইমোশনালি অনেক কিছু করতে চেয়েছে কিন্তু উন্নয়নমূলক কিছু করতে পারে না আমরা প্র্যাকটিক্যালি সব জাতির সাথে আমাদের ত্রিপুরা জাতিদের জন্যও আমরা কাজ করে যাব অকগ্ন প্রচারও যত্ন বেলে বেলে